5 minutes. 10.000 metros acima de Hiroshima, no Japão. 2 minutes out. Uma força destrutiva sem precedentes logo destruiria a cidade abaixo. We shall completely destroy Japan's power to make war. O homem por trás dessa incrível arma era o físico Robert Oppenheimer. Oppenheimer understands that it's going to change the world. This was an extraordinary act. O momento era uma desesperada tentativa de pôr fim à guerra. The atomic bomb was just another step in a horrible war. Às 8 horas e 15 minutos, a máquina, a primeira bomba atômica do mundo, foi lançada. 3, 2, 1. Oh my God. E teve início uma era perigosa para a humanidade. Nothing would ever be the same again. Na história humana, há capítulos críticos que unem um indivíduo ousado, uma situação difícil e uma tecnologia inovadora. É o destino fundindo homem, momento e máquina, a arma absoluta, Oppenheimer e a bomba atômica. 6 de agosto de 1945. 3 bombardeiros B-29 cruzaram o Oceano Pacífico em direção ao Japão. Um dos aviões, o Enola Gay, carregava uma única arma, mais letal do que a carga combinada de centenas de bombardeiros. Tom, I got us about 2 minutes out. Hi, I'm Hunter Ellis. In the summer of 1945, President Harry Truman authorizes the deployment of a weapon the likes of which mankind has never seen, a weapon that will transform the world. Its creator is a brilliant scientist striving to bring an end to World War II. But the bomb he creates has the power to not only end the war, but to also destroy humanity. Em 1935, os cientistas descobriram o nêutron, a chave que desvendaria os segredos do poder atômico. Em 1938, Otto Hahn e Fritz Strassmann, 2 químicos alemães, dividiram o núcleo de um átomo em 2 fragmentos através de um nêutron em um processo chamado fissão. Because it took very little energy going in, and this enormous amount comes out. This enables the possibility that one fission, releasing neutrons, will trigger other fissions that release more neutrons, and you get double and double and double and double, and before you know it, most of the nuclei in the whole sample have exploded. Essa descoberta demonstrou que a energia liberada por esses núcleos poderia ser transformada em uma arma poderosa. Here in the United States, not too many people realize the potential of this discovery. Albert Einstein, however, did. Em 1939, Albert Einstein advertiu o presidente Franklin Roosevelt de que os nazistas poderiam tentar dividir o átomo e desenvolver uma bomba usando a fissão nuclear. Para superá-los, o presidente Roosevelt autorizou em 1941 um programa ultra-secreto de $1 bilhão com um nome capcioso. The project to build the first atomic bomb was named the Manhattan Project to try to hide what it was, to make it clear this project had nothing at all to do with the atomic bomb, and it served its purpose. After all, if Hitler gets a nuclear bomb before we do, and he alone has that kind of power, well, it's a very dangerous situation. No final de 1942, Los Alamos, no Novo México, foi o local escolhido para a construção da primeira bomba atômica. Sua localização isolada era essencial. They needed some place that was not near any coast where the enemy would not be able to access it easily. They needed a remote place that was distant from any population. Abril de 1943. No laboratório do Projeto Manhattan, em Los Alamos, o físico Robert Oppenheimer e sua equipe de cientistas corriam contra o tempo. Sua tarefa era transformar a ciência da fissão nuclear em uma arma de destruição em massa. Los Alamos scientists were working 6 days a week, 24 hours a day, night shifts, the kind of focused labor on one project, all to stop Hitler. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial já assolava o planeta há mais de 5 anos. Em 8 de maio de 1945, a Alemanha finalmente se rendeu. Havia alegria nas ruas e vitória na Europa. Mas a guerra no Pacífico estava longe de terminar. The Pacific War is
in some ways more bloody and more difficult than the war in Europe had been. The Japanese, from island to island, fought down to the last man. As forças aliadas pretendiam invadir o Japão para pôr fim à guerra, mas a possibilidade de elevadas baixas forçou o presidente Truman, que assumira o cargo após a morte do presidente Roosevelt em abril de 1945, a fazer uma terrível escolha. With pressure mounting to end the war in the Pacific, President Truman makes a momentous decision. He turns to the Manhattan Project and the destructive power of the atom bomb. He was presented with this powerful weapon that could end the war by the military. At that point, I don't think there was much hesitation about using this against the Japanese. Julho de 1945, Los Alamos, Novo México. A arma mais devastadora da história fora construída e precisava ser testada antes de ser usada em combate. Um local seguro e afastado foi escolhido para esse arriscado experimento. The Jornada del Muerta, the journey of the dead, the Spanish had called it, because it was so dry and barren desert that really you took your life into your hands crossing it in the old days. O primeiro teste foi marcado para 16 de julho de 1945 e se chamou Trinity. Alguns cientistas estavam otimistas, enquanto outros se preocupavam com seu poder catastrófico. The physicists were terrified that it would be a dud. Then on the other end of the scale, if it worked, what if it worked too well? What if it was even larger than they imagined? What if it ignited the atmosphere? If the nitrogen did fuse in the atmosphere, then the entire atmosphere would explode. It would be the end of life on Earth. Apesar dos riscos, o teste prosseguiu. Odds of it happening are very small. But until you do the calculation, that's the sort of thing you worry about. O ônus de um teste bem-sucedido recairia sobre os ombros de um homem, o Dr. Robert Oppenheimer, chefe do laboratório em Los Alamos e físico visionário por trás da bomba atômica. O teste foi marcado para as 4 horas do dia 16 de julho de 1945. Horas antes da explosão, os cientistas armaram a bomba, que fora apelidada de Gadget, e estava sobre uma torre de 30 metros. Mas às 2 horas da manhã, uma tempestade de raios ameaçou tudo. It was every physicist's worst nightmare. A tempestade se intensificava e Oppenheimer e sua equipe temiam que um raio iniciasse a detonação e matasse centenas de pessoas na área próxima. – 16 de julho de 1945. A primeira bomba atômica do mundo, um explosivo de 5 toneladas, jazia sobre uma torre de 30 metros para ser detonada em um vasto trecho inabitado do deserto do Novo México às 4 horas da manhã. Homem, momento e máquina se fundiam na história e mudariam para sempre a natureza da guerra. O homem encarregado do teste Trinity era Robert Oppenheimer. Ele precisava de condições perfeitas para a explosão. O momento era a missão ultra-secreta de realizar um ataque nuclear contra o Japão. A máquina com a qual contava era a bomba atômica, que podia destruir uma cidade inteira em segundos. This is an explosion unlike anything that humans have ever done. It's worth thinking about. Unexpected consequences, what could happen? It's hard to figure out what they might be. You don't always get it right. Uma tempestade de raios ameaçava detonar a bomba e poderia matar quem estivesse a quilômetros do local. They were afraid that the electrical storms could trigger the gadget. Again, how real those concerns were, nobody knew, because this was all new. And if you were down there, you were scared. O teste foi reprogramado para 5 horas e 30 minutos, mas a tempestade passou sem incidente. At 5:10 a.m., the countdown begins. Scientists aren't sure if the bomb will be a dud or if it will succeed too well and bring about a cataclysmic event. But one thing is certain, the test must go forward. 5 horas e 29 minutos da manhã.
Robert Oppenheimer aguardava ansiosamente em um abrigo a 10 quilômetros do ponto de impacto. You get down to minus 10 seconds, minus 9, 8, 7, 6, 5, 4. And then suddenly, it's just like the sun suddenly appeared right in front of our eyes. 3, 2, 1. Smoke and dust, whatever, rising very rapidly, just shooting up towards the atmosphere. And sometime along the line, it got dim enough we took off our welder's glasses, and then it was bright daylight again. The bomb starts out at several million degrees in temperature. It's invisible for a few millionths of a second. It's generating X-rays, not visible light. The fireball has to cool down to 10,000 degrees before it's visible. Testemunhas descreveram uma luz intensa e brilhante, mais clara do que a luz do dia. And they see this enormous fireball, and it's orange and purple and every color, and it's changing color, and it's gathering force. A energia liberada pela bomba era equivalente a 20 mil toneladas de trinitrotolueno, ou TNT. Em segundos, uma nuvem com 8 quilômetros de altura era vista por centenas de quilômetros nos céus do Novo México. And then the blast wave hits and the sound hits, and there's this huge rumbling like thunder as the sound echoes all over this desert valley. And about that time, everybody started cheering, realized that it really worked. Para Robert Oppenheimer, sua criação fora um sucesso, mas ela também continha implicações graves. A pressão afetava Oppenheimer psicológica e fisicamente. His weight at that point had dropped to 114 pounds, and people really worried about his health and his mental state. Watching this thing occur feels like an enormous accomplishment, and it's balanced by the sense of dread of having created a weapon far more terrible than any weapon that's ever been created before, and this is not something scientists necessarily like to do. What a handful of scientists and observers witnessed on July 16, 1945, is the dawn of the nuclear age. The massively destructive force of atomic power is now a genie out of the bottle and will play a critical role in the future course of World War II and international politics. Many say it couldn't have been done without the force of will of one man, Dr. Robert Oppenheimer. Homem. Julius Robert Oppenheimer nasceu na cidade de Nova York em 22 de abril de 1904 e foi criado em um ambiente privilegiado. Oppenheimer is protected as a child because a brother of his had died early in infancy of an infectious disease, and his mother was terribly afraid of letting him play in the streets. Quando criança, Robert visitava o Central Park, onde se tornou colecionador de minerais. Esse amor pela ciência permaneceria com ele pelo resto da vida. He's writing letters to the local geological society. They think he's an adult, and they invite him to give a lecture. And when this boy arrives, they're shocked, but delighted. He was a prodigy. He was trained to believe by his father and then by his subsequent teachers that he was gifted, that he had this extraordinary potential. Em junho de 1925, Oppenheimer se formou com honras em Química em Harvard e viajou para a Europa para estudar física teórica. Ele trabalhou na Alemanha e nos Estados Unidos no comportamento das partículas microscópicas que formam todas as matérias, os elétrons, prótons e nêutrons. Sua avançada teoria quântica estabeleceu Oppenheimer como um importante físico teórico. Oppenheimer didn't think that he had made the great contributions that he should have. He came back to the United States with this tremendous reputation. He was a great teacher, yet he was never satisfied with his accomplishments. 1929. Após anos difíceis na Europa, Oppenheimer aceitou lecionar na Caltech e na Universidade da Califórnia em Berkeley.
Seu gênio lhe rendeu vários amigos e admiradores, mas também inimigos. He didn't mind letting it be known that he was smarter than somebody else. Well, that didn't bother me because I knew he was. But some people can't take that. Oppenheimer se envolveu com a política esquerdista enquanto estava em Berkeley. He went to communist functions, he participated in discussions, but he was not himself a member of the party. 17 de setembro de 1942. O Projeto Manhattan prosseguia a todo vapor. O general Leslie Groves era chefe do escritório de engenharia do exército americano e fora encarregado do programa. Groves recrutou muitos cientistas, entre eles Robert Oppenheimer, com apenas 38 anos. The Manhattan Project is a very out-of-the-box project. It's something where you don't know how to get to the solution when you start out. You have to be open to every new idea. Oppenheimer excelled at that. Doctor, are you on board? Count me in. Thank you. Oppenheimer se tornou o líder do grupo de cientistas que estudava o conceito da bomba por causa de sua capacidade em resolver e explicar problemas com poucos dados. He took the enormous risk of a totally unproven, largely still theoretical technology, and it worked. But it was an enormous risk, and I don't think many people would have had the intellectual capacity to think through the problem at the beginning enough to take the risk. No início de maio, o trabalho com a bomba atômica estava quase concluído. No dia 11, o Comitê de Los Alamos se reuniu para escolher o alvo do primeiro ataque nuclear. Hiroshima is a good radar target, and a large part of the city could be extensively damaged. There are also nearby hills, which are likely to produce a focusing effect, which would considerably increase the blast damage. Hiroshima era o centro de operações do Segundo Exército Japonês e era considerado um alvo importante por causa de sua população de 285 mil civis e 43 mil soldados. Hiroshima was one of the few cities in Japan that had not previously been bombed, so that afterwards we would be able to see the effect of the atomic bomb without being confused by previous damage. Momento. 16 de julho de 1945. O presidente Truman se encontrou com Churchill e Stalin em Potsdam, na Alemanha, para discutir o pós-guerra na Europa. Lá, ele recebeu a informação de que o teste Trinity fora bem sucedido e de que havia 2 bombas quase prontas para serem lançadas contra o Japão. It's extraordinary that these people put all this new technology together so quickly. And I think it's a measure of just how dreadful was their fear that someone else might beat us to the punch and drop one of these things on us. 26 de julho de 1945. Aviões do exército americano transportaram os componentes da bomba para a ilha Tinian, no Pacífico. No mesmo dia, os aliados emitiram a Declaração de Potsdam, que exigia a rendição imediata e incondicional do Japão. A alternativa seria sua pronta e total destruição. – 28 de julho de 1945. O exército americano possuía 2 bombas nucleares que logo seriam utilizadas contra os japoneses. Homem, momento e máquina se precipitavam para um final devastador. O homem, cujo gênio ajudara a criar essas armas letais, era o físico Robert Oppenheimer. O momento seria quando essa criação imponente explodisse sobre uma cidade japonesa. A máquina era a bomba atômica, uma arma que mudaria as guerras para sempre. Scientists don't like to create weapons. This weapon is what's necessary in order to win the war, a war against horrid adversaries. O governo japonês rejeitou os termos da rendição, mas o presidente Truman acreditava que podia acabar com a Segunda Guerra Mundial com a bomba atômica.
There was the strategic questions. Was it wiser to use one atomic bomb than the saturation bombing that was currently being done over Japan, and in the sense achieving the same thing, only with much cruder and far more weapons? Máquina. A bomba atômica era uma arma diferente. Ao dividir os átomos de metais pesados, como o urânio ou o plutônio, grande quantidade de energia era liberada, provocando uma explosão de proporções nunca vistas. They had unleashed a force into the world that would change things forever. Nothing would ever be the same again. When any nucleus explodes, it releases 1,000,000 times more energy than a typical chemical reaction. That way you release an energy which is perhaps 1,000,000 times as great as you would from an equal amount of dynamite or high explosive. This is a good example of what happens during fission, when one neutron, symbolized by this superball, is introduced to unstable uranium-235 atoms represented by these mousetraps. The neutron acts as a detonator, starting a nuclear chain reaction that builds exponentially as each trap sets off more and more and more. A primeira bomba a ser lançada foi chamada de Little Boy. Com 3 metros de comprimento e pesando quase 5 toneladas, tinha capacidade explosiva de 13,5 quiloton, o equivalente a 13.500 toneladas de TNT. These were the biggest bombs that we knew how to make at that point in the history of nuclear weapons, but they were so small by modern standards that they would be considered tactical weapons today, minimal weapons today. A Little Boy era uma bomba detonada por fissão. Uma esfera de urânio 235 era criada ao redor do gerador de nêutron e uma pequena bala de U-235 era removida e colocada na extremidade oposta do tubo entre a esfera e o gerador. The high explosive was set off in the base of the barrel of what was originally a Navy cannon with a 3-inch bore, and the plug of uranium is fired up the barrel just like a cannon shell to mate with a series of target rings at the other end, and therefore to form a supercritical mass, and the fission explosion begins. A few thousandths of a second later, you would have a huge, in this case, 13.5 kiloton explosion. Semanas mais tarde, os militares marcaram a data para o ataque ao Japão. Ele ocorreria no início de agosto. Oppenheimer agonizava com as decisões que tomara à medida que os dias passavam. Ele sabia que seu avanço científico poderia acabar com a Segunda Guerra, mas também sabia que uma força terrível seria lançada sobre o povo japonês. I think the onus of responsibility for him as the leader of this project, as essentially the creator of this weapon, was just awful. Despite Oppenheimer's concerns, there's no turning back. The momentum to drop the bomb is too great. He has set a new course of history in motion. No dia 1º de agosto, a Little Boy se encontrava na ilha Tinian, montada e pronta para ser carregada no bombardeiro B-29, escolhido para essa missão histórica, o Enola Gay. It had to be specially modified. It had 2 bomb bay doors and they had to be made into one. So it was a very special machine and it was very specially adjusted to carry this weapon. Com 30 metros de fuselagem e asas de 42 metros, o imenso B-29 era a única aeronave americana capaz de transportar a bomba de 4.000 quilos por 2.500 quilômetros até seu alvo, o Japão. They have to build a special pit with an elevator system so that the bomb is placed into the pit. The B-29 is towed over the pit, and then the bomb is lifted up into the aircraft. Em Los Alamos, Robert Oppenheimer deu instruções específicas à tripulação quando se aproximassem do alvo. Don't let them bomb if it's cloudy or if it's overcast. We've got to see the target. No radar bombing. It must be bombed visually. No dia 4 de agosto, a tripulação do Enola Gay foi informada da verdadeira natureza de sua missão secreta. Whatever any of us has done before, small potatoes compared with what we're going to do now. The bomb we're going to drop is something new in the history of warfare. The most destructive weapon ever made.
6 de agosto de 1945. A tripulação de voo embarcou no Enola Gay e se preparou para uma longa jornada. Taxi power. O piloto Paul Tibbets ligou os motores e checou os sistemas. Takeoff power. Enquanto o avião taxiava antes da decolagem, Tibbets se preocupava com o peso de sua carga mortal. O Enola Gay estava com 7.000 quilos acima de seu peso normal. These were very long-range, very arduous flights, and he just didn't want to take any risks, so he did a long takeoff. Tibbets sabia que cada centímetro da pista era valioso. Ele devia manter o avião em solo o máximo possível e cronometrar a decolagem com perfeição. Ele não podia errar. 6 de agosto de 1945, 2 horas e 45 minutos da manhã. Taxi power. Um B-29 percorria a pista de decolagem da ilha Tinian, no Pacífico. O Enola Gay ia se lançar nas correntes convergentes de homem, momento e máquina. O homem que criara a bomba, Robert Oppenheimer, sabia que uma cidade japonesa logo seria aniquilada. O momento ocorreria quando o Enola Gay lançasse sua carga mortal sobre Hiroshima. A máquina era a bomba atômica apelidada de Little Boy. O presidente Harry Truman pesara as consequências terríveis de um ataque nuclear. I don't think there were any moral considerations of the mission. We were at war with Japan. Thousands of Allied troops in prison camps and fighting the Japanese were dying every day. To take off in a B-29 with a full load of fuel and a 5-ton atomic bomb is no easy task, but failure is not an option. If the plane crashes, the consequences will be catastrophic. Paul Tibbets era o piloto e sabia que precisava usar toda a pista de decolagem para alcançar velocidade máxima. Mas quando o avião se aproximou do fim da pista, o copiloto Bob Lewis reagiu. Bob reached up the grid to pull the yoke back and everything well before we had reached the end of the runway at the speed that he normally would pull a B-29 off on. And they just heard Paul say, "I'm flying this damn plane." Tibbets decolou o Enola Gay com habilidade a poucos centímetros do fim da pista. Em Los Alamos, Robert Oppenheimer, o pai da bomba atômica, não parava de pensar na missão que mudaria o mundo para sempre. He knew in the days and weeks leading up to Hiroshima that they were talking about a tremendous loss of life. A tripulação do Enola Gay também conhecia a tarefa importante que os aguardava. We did not go up just to bomb a city. There were shipyards there. There was ammunition works there. There's a whole lot of things there worth bombing. Às 3 horas da manhã, o comandante da Marinha, Dick Parsons, começou a armar a bomba. Ele levou 30 minutos para remover 2 placas de metal, inserir 4 partes de cordite e recolocar as placas. The decision was made that he would do the final arming of the little boy in flight. This would reduce the risk of an explosion if the plane crashed during takeoff. I knew that they were going to be handling a lot of black powder there and ignition fuses and everything. I was never real comfortable with flying in airplanes with black powder and ignition fuses and things of that type. And, you know, the whole question is, could anything go wrong there? Yes, it could. If it does, what's it going to do? Well, we're going to go down the drink, that's all. Parsons trocou o fusível verde pelo vermelho e ativou as baterias internas. A Little Boy estava armada. A bomba estava pronta para ser detonada. At this point, all Robert Oppenheimer can do is wait anxiously for the news of the bomb's brilliant success or horrible failure. He's used to having control over his creations, but now he is powerless.
Do escritório em Los Alamos, Robert Oppenheimer tentou descobrir de Washington o andamento da missão. John, it's Oppie. Oppenheimer actually had one of his colleagues set up to let him know when he heard it and turned from the military. Have you heard anything yet? They won't tell you a thing. Após mais de 6 horas de voo, o piloto Paul Tibbets, o navegador Dutch Van Kirk e o artilheiro Thomas Firby avistaram o alvo, a ponte em forma de T, no meio de Hiroshima. Gentlemen, this is it. This is what you've trained for. Paul Tibbets repassou as precauções de segurança. We're about to start the bomb run. I want you guys to take your goggles and put them on your forehead. When you hear the tone, pull them down over your eyes and leave them there till after the flash. Às 8 horas e 12 minutos, o Enola Gay chegou ao ponto de lançamento da bomba. O alvo em terra estava exatamente a 25 quilômetros à frente. 5 degrees west. Roger. It's all yours. O artilheiro Thomas Firby e Tibbets agiam coordenadamente e Firby assumiu o controle do avião. A ponte estava na mira deles. I've got it. Ele ativou o processo automático que lançaria a bomba. Um som de rádio indicou que a bomba seria lançada em 15 segundos. 2, 3. 6 de agosto de 1945, 8 horas e 15 minutos da manhã. A porta da bomba abriu automaticamente e lançou a Little Boy nos céus de Hiroshima. Bomb bay door open. Clear. A bomba mergulhou a velocidade de 800 km por hora. Em menos de 60 segundos, ela explodiria a 500 metros acima de Hiroshima. When the bomb left the airplane lurched. Of course, immediately, Paul switched off the automatic pilot in order to get away from the bomb. Em Los Alamos, Robert Oppenheimer logo se tornaria o cientista mais famoso do mundo, mas não sabia exatamente quando isso aconteceria. A Little Boy mergulhou em direção ao alvo e Tibbets executou uma manobra para salvar o Enola Gay, um giro de 155 graus. Cada segundo contava à medida que o avião se afastava do ponto de impacto. Se estivessem muito próximos da explosão, poderiam morrer. (6 de agosto de 1945, 8 horas e 15 minutos da manhã. O Enola Gay acabara de lançar sua carga mortal e se afastava do local de impacto para fugir da explosão. A Little Boy, a primeira bomba nuclear do mundo, mergulhava em direção a seu alvo, Hiroshima, no Japão. Homem, momento e máquina estavam prestes a se fundir. O homem era Robert Oppenheimer, o arquiteto da bomba que estava a 10 mil quilômetros do local. Ele aguardava notícias sobre essa importante missão. O momento estava sobre a cidade de Hiroshima, que sentiria uma força nunca antes experimentada. A máquina era a bomba atômica, que fora projetada para encerrar o conflito mais sangrento da história. It was a horrible war. The atomic bomb was just another step in a horrible, horrible war. The moment Oppenheimer has been both anxiously awaiting and equally dreading has begun. There is no turning back from the destructive power of the atom bomb, a power that will transform mankind forever. Takashi Tanemori, de 8 anos, não sabia que em segundos sua vida seria transformada. We got to school a little after 8. Every morning we had a game called hide and seek, and I was it that morning. 2, 3. I was counting. 10 mil metros acima de Takashi, o navegador do Enola Gay, Dutch Van Kirk, também cronometrava o tempo. I'm sitting in my seat holding fast. I'm looking at my watch, timing it, because I want to know about when it's ready to go off and everything at that time. 1, 2. 1, 2. Às 8 horas e 16 minutos, 500 metros acima de Hiroshima, o sensor da Little Boy foi ativado. And then it's automatically triggered
And from that point on, the fission chain reaction occurs. 15, 16, 1, 2, 19, 3, 4, 5, 6. Oh my God. A Little Boy explodiu sobre Hiroshima com uma força de mais de 13 mil toneladas de TNT. A temperatura no ar era de 1 milhão de graus. Uma bola de fogo de 300 metros de diâmetro engolfou a cidade. No chão, a nuvem de gás tóxico chegou a 4.000 graus, suficientes para derreter metal, incinerar madeira e vaporizar o corpo humano. The bright light is enough to burn people for over a large distance. Then comes a shock wave, and the city's destroyed. O poder destrutivo da bomba tragou Hiroshima. A flash in the sky, explosion, and a bomb, both fired, and the entire school building collapsed. And one by one, my classmates engulfed by fires. Robert Oppenheimer não sabia que sua criação fora tão dramaticamente bem-sucedida, da forma exata como ele esperava e temia. A Little Boy era 1.300 vezes mais poderosa que qualquer bomba já utilizada em guerras. At least 70,000 people were killed immediately. A number died later of the effects of fire primarily, because the main effect of the bomb was it started a firestorm. The whole center of the city was burned out. A primeira onda de choque percorreu 3 quilômetros em 1 segundo e alcançou o Enola Gay a 17 quilômetros dali. Flak! Shockwave, Colonel. Look at that! Look at that! A tripulação assistia chocada enquanto constatava o êxito da missão. The feeling was that they had worked this hard and that they had delivered this weapon in combat, and it had been successful, and the war was over. Excluído da missão na qual sua visão fora essencial, Robert Oppenheimer seguia aguardando em Los Alamos, no Novo México. 5 horas após a detonação, Washington foi informada de que a missão fora cumprida com exatidão. Às 11 horas do dia 6 de agosto de 1945, o presidente Truman anunciou o bombardeio à nação, juntamente com uma advertência aos líderes japoneses. Let there be no mistake. We shall completely destroy Japan's power to make war. If they do not now accept our terms, they may expect a rain of ruin from the air, the like of which has never been seen on this earth. Minutos depois do discurso de Truman, Oppenheimer foi contatado por seu chefe, o general Leslie Groves. I'm very proud of you and all of your people. It's been a long road. O tremendo impacto da bomba em Hiroshima também atingiu Oppenheimer. The reality, I think, hit him far quicker and harder than it did the others, that this was a terrible, terrible thing that had taken place. Takashi Tanemori estava a menos de 1 quilômetro do ponto de impacto. Um soldado japonês salvou sua vida ao retirá-lo dos escombros da escola. Takashi testemunhou todo o potencial da bomba. Then I saw one woman, and as she passed by me, and she had a baby. I don't think she knew the baby's head was blown off by the explosions. Takashi! O pai de Takashi também sobreviveu à explosão. Eles se reencontraram às margens do rio Ota. I still remember the soldiers salute my father's for wish for longevity. Then he said, I must return to the base, that I have a duty to perform. O governo japonês estava chocado com esse ataque sem precedentes. Once they realize it is a new weapon of a different order, they're still
some within the Japanese government who want to continue on with the war. Dias após o bombardeio de Hiroshima, os japoneses ainda não haviam se rendido. Em 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram outra bomba nuclear sobre a cidade de Nagasaki. 5 dias depois, o Japão se rendeu e a Segunda Guerra Mundial teve o seu fim. When the bombs were dropped, for the emperor, this was a good reason for him to step in and tell the military, rather than accept their advice, that it was time to end the war. Oppenheimer era um herói por seu papel no fim da guerra e suas opiniões sobre a proliferação nuclear eram respeitadas pelo governo. Ele propôs o fim dos testes de bombas nucleares. I feel as if I have blood on my hands. I think most scientists did feel that this called for some international control of nuclear weapons, because once you get a whole bunch of countries with them, they're going to start using them on each other. Oppenheimer and his colleagues had one opinion, but the Atomic Energy Commission, the president, and others, the military, had other ideas. Em 29 de agosto de 1949, quando os russos realizaram o primeiro teste nuclear bem-sucedido, a ameaça comunista sobrepujou os argumentos de Oppenheimer. Com os segredos da natureza desvendados, uma bomba nuclear mais destrutiva estava sendo criada: a bomba de hidrogênio. Essas bombas eram centenas de vezes mais poderosas do que as primeiras armas atômicas. Those bombs have been over a million times, as much as 60 million tons of TNT equivalent. Oppenheimer afirmava que a bomba de hidrogênio nunca deveria ser concluída. Oppenheimer felt that they had already created a weapon that could annihilate mankind. He could not see any reason to keep going forward and to develop still more terrible bombs, as he put it. The military, for example, believed that Soviet possession of a thermonuclear bomb without an American counterpart was unacceptable. And so that's when opinions begin to diverge. And when Oppenheimer forcefully made his case, he made enemies in Washington. O FBI vigiava Oppenheimer há anos por causa de suas associações comunistas. Louis Strauss, chefe da Comissão de Energia Atômica, denunciou Oppenheimer e utilizou os arquivos do FBI como provas. They go back and find all those old accusations of socialist activity of Oppenheimer's, and new charges are brought, and Oppenheimer finds himself accused of being a traitor to his country. I had no other thought but to serve my country. Julgamento secreto foi realizado pela Comissão de Energia Atômica para determinar a lealdade de Oppenheimer. Em 29 de junho de 1954, o acesso de Oppenheimer a projetos sigilosos foi revogado. Ele nunca mais trabalhou com armas nucleares. Well, that was a terrible scandal. I think it's very obvious that, regardless of Oppenheimer's political opinions, that he was never a spy. People who knew Oppenheimer after he lost his security clearance in 1954 told me that he was never the same person again. Robert Oppenheimer morreu no dia 18 de fevereiro de 1967 de câncer na garganta aos 62 anos. Sua preocupação com as implicações morais da bomba atômica abriu um abismo entre suas crenças e as do governo. It's just ironic that he ended up a tragic figure and that he did what his country asked him to do and then he was punished for it. Também ficou claro que Robert Oppenheimer tinha sérias apreensões quanto ao poder terrível e fatal que ele ajudara a criar. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. On August 6, 1945, man, moment, and machine fuse when the ferocious power of the atomic bomb destroys Hiroshima. Whether a necessary evil to end World War II or a force of nature regrettably introduced to humans in their warring ways, here the M3 factor is a force forever changing our universe. One we'll continue to explore on Man, Moment, Machine.